3,96,00,000 खंय फक्त ह्या बिल्डिंगेचेर न्ही, जनरल मेंटेनन्स ऑफ द हे गार्डन म्हणून सगळें एक प्रेझेंटेशन दाखयलां जी ताणें फट मारल्या. मडगांव पालिका गार्डनांतल्यो अनैतीक बेकायदेशीर गजाली लोकांमुखार हाडपाक एक्टिव्हिस्ट चिराग दत्ता नायक उपोशणाक बसला. पुलिसांनी चिरागाक थंयच्यान उठोवपाचो यत्न करून पळयलो, चिराग बदलो ना. सत्ताधाऱ्यांची मनमानी लोकांमुखार हाडपाक एक रात चिरागान गार्डना भायर न्हिदून सारली. आतां लोकांचो तेंको वाडपाक लागला. चिराग उपोशणाक बसतकच नगराध्यक्षान बेगोबेग येत स्पश्टीकरण दिलें. तें दिवचे आदीं नगराध्यक्षान निदान डॉक्युमेंट अभ्यासचे तरी आसले, चिराग म्हणटा. सगळ्यो बाब तुमचे देव बरें करूं. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार सगळे मुद्दे हांवें पयलींच्यान तुमचे मुखार मांडिल्ले आसा, पूण डायरेक्ट हांव आतां वेगळ्या मुद्द्यार येता. पयर हांवें डिक्लेअर केल्लें की कालच्यान फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड्स हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो टील 6 PM. सो काल हांवें एक्सटेंड केलो आनी अजून हांव हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. तो कित्याक तें सांगता तुमकां. काल आमी ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना उजवाड जेन्ना हाजेर पडलो, आमी सगळ्यांक सांगलें की अळंग तरेन हो एक स्ट्रक्चर वेगळे तरेन पास केल्लो आसा फॉर वेरियस रिजन्स, ज्याचेर हांव 3 दीस जाले उलयत आसा. काल आमच्या चेअरपर्सनान लोकांक मिसगायड केले, वेगळे तरेन तांचे मुखार एक वेगळो विचार मांडलो ज्याचो हांव विरोध करता, म्हणून हांवें म्हजो हो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो. तो म्हणटा हे रिनोवेशन क्लियर कट इट इज. आमी हे स्टडी केला न्ही, क्लियर कट दिस इज थ्रू GSIDC, demolition of the existing structure and the construction of 2 storage structure. 3,96,00,000. हे ताका वाचपा येनाले हांव आनी कितें करूं. नगराध्यक्षान मारलेल्यो फटी चिरागान लोकांमुखार हाडल्यात. नगराध्यक्ष सांगता 3,96,00,000 खंय पुराय गार्डनाच्या मेंटेनन्साचो एस्टिमेट. प्रत्यक्षात 2 माळयांची एके बिल्डिंगेचोच हो खर्च, चिराग म्हणटा. गार्डनांत अनैतीक गजाली घडटात. पुलिसांक सगळें कितें बेस बरें खबर आसा, पूण ते आळीमेळी गुपचिडी करून बसल्यात. चिंतेस्त आसात ते सान भुरग्यांचे पालक. ह्या कडेनय चिरागान बोट दाखयलें. आतां तांकां युसेजाचेर प्रश्न आसा. कम्युनिटी हॉल, रेस्टॉरंट, काल ताणें वेगळेच तरेन सांगलां एक रॅम्प करतले, वयर सिनियर सिटीजनाक बसपा मेळटलें, कोणाक कांयच खबर ना. दुसरें ताणें वेगळे तरेन परत पब्लिकाक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला. हो 3,96,00,000 फक्त ह्या बिल्डिंगे खातीर. तो म्हणटा व्हडलें प्रेझेंटेशन दिलां जाका हांव कार्टून म्हणटा. तो म्हणटा सगळ्यो बाब तो म्हणटा हो 3,96,00,000 खंय फक्त ह्या बिल्डिंगेचेर न्ही, जनरल मेंटेनन्स ऑफ द हे गार्डन म्हणून सगळें एक प्रेझेंटेशन दाखयलां जी ताणें फट मारल्या. म्हणून हांवें म्हजो कालचो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड करून काल हांगा स्पेंड करून आज हांव कंटिन्यू करता. आनी ताजे कडल्यान म्हाका क्लेरिफिकेशन जाय. आनी गार्डनाचेर दुर्लक्ष, हांवें 24 वरां गार्डन पळयलें, कितें चल्लां ह्या गार्डनान. सगळ्यो बाबान सांगलें, हिस्ट्री सांगली, आतां कुठं हेंच चालू आहा बाबा. हे सगळे मडगांवचे वेलविशर हांगा जमिल्ले आसा, तांकां खबर आसा, पुलिसांक खबर आसा, पूण पुलीस कांय करपाक शकना. पुलिसांक हे डिटेलान खबर आसा चोरयो जावन चोर माल खंय लिपयता तो, की तांकां खबर आसा की हांगा वायट धंदे चालू आहा. आनी एक मडगांवकार हांगा भितर सरपाक शकना आनी एक आवय बापूय हांगा आपल्या भुरग्याक भितर सोडपाक शकना. ही मडगांवच्या गार्डनाची परिस्थिती. आनी हे म्हाका दुखता. हे सगळे जाणा आसून सुद्दां तुमी आनी आमी हेल्पलेस जाल्या. म्हणून हो म्हजो एक सिरियस अटेम्प्ट टू कन्वे. म्हाका हो प्रोटेस्ट म्हजो पिसफूल जाल्लो जाय, हाजे खातीर हांवें लोकांक अपील करूना, लोक गॅदर करूना, पूण म्हाका कन्वे करपा जाय आशिल्लें लोकांक की सिरियसनेस येवनी. सगळ्यांक परिस्थिती खबर आसा पूण कोण उलयना. मडगांव शेडो कावन्सिल टिमीनय ह्या प्रोजेक्टाच्या मुळा कडेन वचपाचो यत्न केला. हें गार्डन आदी सावन फकत चिल्ड्रन्स पार्क उरचो, तें सोडून आनी कसल्योच राटावळी थंय करच्यो न्हू हे खातीर हेच्या आदी जायते जागरूक नागरिकांनी यत्न केल्यात. तो इतिहास सांगून सावियन सांगलें, हें गार्डन 5वे 4 दवरप काळाची गरज. गार्डनाचें नेमकें कितें करपाक सोदतात तें पालिकेन लोकांक स्पश्ट करचें. आमी ऑलरेडी RTI फायल केल्ली आसा in the municipality as well as GSIDC, asking for all the plans because आमकां ते कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें तें. आनी आमचे स्टायल ऑफ फंक्शनिंग तशेंच आमी पयले सगळें इन्फॉर्मेशन हातीक घेतात आनी मागीर ती स्टडी करून आमी ताजेर हें करतले. समजलें. एट द सेम टायम आमी एक सेपरेट लेटरूय केल्ली आहा की जेन्ना हें आहा इतले डावट आसा लोकांक
समजला जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस सस्पेंड करचो हे आमी सेपरेट लेटरूय केल्ले आहा एपार्ट फ्रॉम RTI समजला. आज जेन्ना हे गार्डना आमी उलयता जाल्यार गार्डनाक कितली हिस्ट्री आहा ती हांव सांगपाक सोदतालो एक्चुअली. हे सपोज गार्डन आज हे भाशेन आसा जाल्यार आमी एक मनशाक विसरपाक शकना आनी तो म्हणल्यार अब्दुल जवेरभाई मवानी समजला. ह्या मनशान हे चिल्ड्रन्स पार्क कन्स्ट्रक्ट केल्ले थ्रू फॉर आगा खान समजला तुका. आनी ताजे उतरांनी कित्याक आमी तेजे कडेन कितले पाट संपर्क आसतो ना सो ताणी सांगिल्लें आमकां की हे पार्क बांदपाक 300 वर्करां जाय पडले. 300 वर्कर्स वर्क फॉर 90 days डे एंड नायट आनी तो सगळो इतली ब्युटिफूल गार्डन ओप केल्लो समजला तुका. आनी त्या टायमार जायते भाशेन हें येयल्ले इश्यूज येयल्ले कळ्ळें. आज हो स्ट्रक्चर आहा हो स्ट्रक्चर कसलो हो हिस्ट्री सांगतलो तुमकां समजला. ह्या स्ट्रक्चराक एक्चुअली 1962 बार एंड रेस्टॉरंट घालपा आहले बार एंड रेस्टॉरंट घालपाले आनी ह्या जवेरभाई मवानी हांणी स्ट्रॉंग ओपोज केलो आनी हो ओपोज बारीक न्ही रायट अप टू प्रायम मिनिस्टर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आख्खे लेटर बरोवन हे बंद करपा लायिल्ले समजला. आनी हे मागीर स्टॉल जाले. ताजे उपरांत तेणें सांगले त्या प्रमाणे इवन अगेन इन 1965 एक प्रपोजल आसलो टावन हॉल घालपाक थ्रू वन ऑर्गनायझेशन सोशल ऑर्गनायझेशन दॅट ऑल्सो ही ओपोज बिकॉज तांचे आहलें की हे चिल्ड्रन्स पार्का शिवाय आनी कांय जावचें न्ही अशें म्हण तांचे म्हणणें आहलें. एक टायमार तेणे धमकी सुद्दां दिल्ली की आपण टेक ओवर करतलो म्हण समजलो. इतली जेन्ना आसतना ह्या आमी जवेरभाई मवानी हाका विसरपाक शकना ह्या गार्डनाचेर. हांगा पेरंट्सान कंप्लेन केल्ली की हांगा इवन कॉन्डॉम्स मेळटाले आनी भुरग्यांक ते खबर ना कितें आसताले ते सो ते बलून्स म्हण फुगोवन एश कोन्न हें करता म्हणजे हें सुद्दां आमकां रिकॉर्ड आसा. आनी त्या टायमार आमच्या कावन्सिलान हें फेन्सिंग करपाक डिसिजन घेतलें. आज इतली पोल्युशन जाता इतले व्हेकल्स वयता समजलें हें सगळें एब्जॉर्ब करता ह्या पोल्युशन सांगपा म्हणून. सो ह्या असले हेका हें डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवपाक शकना. सो त्या खातीर गव्हर्मेंटान आनी GSIDCन अंटील एंड अनलेस हे प्लेन उक्त्यार हाडना ते पर्यंत हें मातशें सस्पेंड करचें. एक्सप्लेन करा कितें बरें आनी कितें बरें न्ही तें. सेकंडली कालचो प्रेजेंटेशनूय हांव पळयतालो. प्रेजेंटेशनाचेर तो म्हणटा की स्ट्रक्चर फक्त ग्राउंड फ्लोर आनी हें तें दाखयलें बरें बट एट द सेम टायम मोर कन्सर्निंग इज द पेवर्स हे कॉन्क्रिटायझेशन जें करपाक केलां तुमी पयलें आसतलें साम कॅनोपीज घातल्या कॅनोपीज दाखयल्या कळ्ळां. ती कॅनोपीज फाल्यां कितें कसली यूज जातले ते आमी सांगूंक शकना. आनी कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ द गार्डन वीच इज रॉंग समजा. इट विल सांगपा म्हणल्यार हीट डेव्हलप जातलो इन गार्डनान लोकांक रावपा आनी हें आसपाना तो हीट डेव्हलप जा. सो हे खंय तरी प्लॅन आहा तो बरे भाशेन सगळ्यांक डिस्कस करून हे